फुलबाड़ी में एक घर से गाय चोरी होने का मामला सामने आया है। Stay tuned. मंगलवार की देर रात सिलीगुड़ी संलग्न फुलबाड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत अंतर्गत गठमाबाड़ी में अमल राय के घर से 2 गाय चोरी हो गई। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार बीती रात घर के सभी लोग सोए हुए थे। आज सुबह जब वे लोग ग्वाल में जाकर देखा तो घर का दरवाजा खुला था। चोर घर के पीछे वाले गेट से 4 गायों से 2 गाय लेकर फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने इलाके में चोरी रोकने के लिए पुलिस निगरानी की मांग की है। কালকে রাতে আমাদের এখান থেকে 2টা গাই গরু নিয়ে গেছে বাড়ি থেকে, একটার পরেই হবে সম্ভবত। সকালে উঠে দেখি একদম গেট খোলা, গরু ঘরেরও গেট খোলা। তারপরে তো খোঁজাখুঁজি করলাম, পাইনি। এর আগে অনেক দিন আগে হয়েছে, মোটামুটি 2-3 বছর থেকে গরু চুরি হচ্ছে না, এই আজকে প্রথম নিয়ে গেল। চোর তো এখন লোকাল হবে না বাইরের হবে ওটা তো জানি না, কিন্তু প্রশাসনের কাছে একটাই অনুরোধ যেন গরুগুলো আমরা পাই, কারণ বাছুরগুলো রেখে গেছে, বাছুরগুলো তো কান্না করতেছে এখন। কি বলবো আর, আমরা তো কীর্তনে গেছিলাম, তখন এসে দেখি তখন দরজা এমনি সব পিছনের দরজাটা খোলা ছিল। তখন আসার পর তখন দরজাটা লাগাই দিয়ে আমরা শুয়ে গেছিলাম। শোয়ার পর তারপর এসে দেখি সকালবেলায় দেখলাম একদম গরু ঘর ফাঁকা, মানে দরজা সব কিছু ফাঁকা। 2টা গরু চুরি হয়েছিল।